पंजाब के किसान के लिए जो मेहनत करता है, जो मुशक्कत करता है, जो जमीन का सीना चीरता है, जो सुबह शाम वो रात और दिन अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है। याद रखिए, पाकिस्तान की 70% ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा पंजाब करता है कि डीएपी खाद उसकी कीमत 15,000 रुपए क्रॉस कर गई है। गोया किसान की चार बोरियां गंदम की, और बदले में उसको एक डीएपी भी नहीं मिलती, यूरिया 4500 रुपए क्रॉस कर गया। अगर पाकिस्तान की ज़राअत को बचाना है, अगर पाकिस्तान के किसान को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमारा मुतालबा है कि सारी खादों की कीमतें आधी करो। किसान को जो तुम बिजली देते हो, वो बिजली जो IMF के माफिया के कब्जे में है। और आपको पता है IMF के इस माफिया को बेनकाब किसने किया था? आपके इल्म में है किसने बेनकाब किया था? खादों वाले, फैक्ट्रियों वाले अपनी कीमतें आप तय करें, शुगर मिलों वाले चीनी की कीमत आप तय करें। मेरे अजीजों, कपड़े वाला, कपड़े मिल वाला कपड़े की कीमत आप तय करें, तो फिर किसान अपनी फसल की कीमत क्यों तय नहीं कर सकता? किसान की फसल की कीमत माफिया क्यों तय करता है? अशराफिया क्यों तय करता है? वज़ीर आला साहिबा ने कहा था कि हम रोटी सस्ती करना चाहते हैं। हमने किसान से गंदम सस्ती इसलिए करवाई है, हम रोटी सस्ती करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसान से गंदम तो 1800 रुपए मन में हथिया ली, जबर से ले ली, छीन ली किसान से गंदम। वादा किया था 3900 में लिए लेंगे। इस निजाम के अंदर वडेरे की जगह है, जागीरदार की जगह है, माफिया की जगह है, अशराफिया की जगह है। इस निजाम के अंदर मेरे दोस्तों, जिसके पास झूठ का, धोखे का, फराड का पैसा है, उसके लिए जगह है, लेकिन किसान के बेटे के लिए कोई जगह नहीं है, मेहनत कश के बेटे के लिए कोई जगह नहीं है। कायदीन मोहतरम, मेरे अहलियाने हुजरा शाह मुकीम, कुर्बो जवार के आए हुए मेरे किसानों, दोस्तों, भाइयों और साथियों, मैं सबसे पहले जनाब रिजवान चौधरी साहब, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने हालात की नज़ाकत का एहसास करते हुए आज यहाँ किसानों को इकट्ठा किया है। जमात इस्लामी पंजाब ने 3 रोजा किसान रोड कारवां तय किया। आज सुबह लाहौर प्रेस क्लब से हमने आगाज किया, मांगा मंडी और बाई फेरू, छांगा मांगा, ठीक मोड़ से होते हुए इस वक्त हम आपके पास मौजूद हैं। आप जिस मोहब्बत का, जिस वालिहाना अकीदत का और जिन का इजहार किया है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो पंजाब के किसान के लिए जो मेहनत करता है, जो मुशक्कत करता है, जो जमीन का सीना चीरता है, जो सुबह शाम वो रात और दिन अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है, उस किसान के लिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए। अगर आवाज आप तक आ रही है, जोरदार क्लैपिंग कीजिए। ये क्लैपिंग किसान के लिए है, उस किसान के लिए जो पंजाब की शान है, जो पंजाब की पहचान है, जो पंजाब के माथे का झूमर है। मेरे किसानों, याद रखिए, पाकिस्तान की 70% ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा पंजाब करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान उगाता है तो 25 करोड़ पाकिस्तानी खाते हैं। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि गुज़श्ता 2 सालों से खास तौर पे किसान जुल्म का शिकार है, किसान इस्तेसाल का शिकार है। किसान जो चीजें इस्तेमाल करता है, वो खाद हो, वो बिजली हो, वो दवाई
دوائیاں ہوں، وہ ذریعات ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ مہنگی ہیں یا سستی ہیں؟ آپ بتائیے یہ مہنگی ہیں یا سستی ہیں؟ میرے عزیزوں، آج صورتحال یہ ہے کہ ڈی اے پی کھاد اس کی قیمت 15,000 روپے کراس کر گئی ہے۔ گویا کسان کی چار بوریاں گندم کی، اور بدلے میں اس کو ایک ڈی اے پی بھی نہیں ملتی، ایک ڈی اے پی بھی نہیں ملتی۔ یوریا 4500 روپے کراس کر گیا۔ میرے عزیزوں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ حکومت سے ہماری جنگ کیا ہے؟ کسان کے لیے ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی زراعت کو بچانا ہے، اگر پاکستان کے کسان کو تحفظ دینا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ساری کھادوں کی قیمتیں عادی کرو، قیمتیں عادی کرو۔ آپ اس مطالبے کی حمایت کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کسان کو جو تم بجلی دیتے ہو وہ بجلی جو IMF کے مافیا کے قبضے میں ہے، اور آپ کو پتا ہے IMF کے اس مافیا کو بے نقاب کس نے کیا تھا؟ آپ کے علم میں ہے کس نے بے نقاب کیا تھا؟ حافظ نعیم الرحمن نے کیا تھا، جماعت اسلامی نے کیا تھا، جماعت اسلامی نے کیا تھا۔ میرے کسانوں، ہم کہنا چاہتے ہیں کسان کو انہوں نے کالے دان کی بجلی کے اوپر یہ 38 روپے سے کم کر کے اسے 22 روپے تک لائے ہیں، لیکن صاف کہا ہے کہ اگر وہ اضافی بجلی استعمال کرے گا، ہم یہ کہتے ہیں کسان کو دھوکہ مت دو، کسان کے ساتھ فراڈ مت کرو۔ اگر بجلی سستی کرنا چاہتے ہو، جتنی بجلی کسان استعمال کرے اتنا اس سے بل لو، اتنا بل لو۔ یہ کیا ظلم ہے؟ تیرا قسم کے ظالمانہ ٹیکس، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے کسانوں، اگلی بات سنیے، کسان جو چیزیں استعمال کرتا ہے، کھاد اس کے اوپر بھی اشرافیہ کا قبضہ، بجلی اس کے اوپر بھی مافیا کا قبضہ، بیج اور آپ کے ذریعات یہ بھی بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں۔ اور بیچارہ کسان جب فصل تیار کرتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے تو یہ فصل میرے عزیزوں تیار ہو کے پاکے فصل میں جب یہ تیار ہوتی ہے، اس فصل کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ فصل کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ کسانوں، آپ طے کرتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ طے کرتے ہو؟ آپ کر کے بتاؤ، آپ طے کرتے ہو؟ نہیں تو پھر مجھے بتائیں، کھادوں والے، فیکٹریوں والے اپنی قیمتیں آپ طے کریں، شوگر ملوں والے چینی کی قیمت آپ طے کریں۔ میرے عزیزوں، کپڑے والا، کپڑے مل والا کپڑے کی قیمت آپ طے کریں، تو پھر کسان اپنی فصل کی قیمت کیوں طے نہیں کر سکتا؟ کسان کی فصل کی قیمت مافیا کیوں طے کرتا ہے؟ اشرافیہ کیوں طے کرتا ہے؟ ہم اس ظلم کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارا مقدمہ بالکل واضح ہے، ہمارا مقدمہ ہے کسان بھیک نہیں مانگ رہا، کسان کو خیرات نہیں چاہیے، ٹیکس کے نام پہ کسان احسان نہیں چاہتا، بلکہ کسان کیا کہہ رہا ہے؟ کسان کہہ رہا ہے ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہماری فصل کا حق دو۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم روٹی سستی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کسان سے گندم سستی اس لیے کروائی ہے، ہم روٹی سستی کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسان سے گندم تو 1800 روپے من میں ہتھیار لی، جبر سے لے لی، چھین لی کسان سے گندم، وعدہ کیا تھا 3900 میں لیے لیں گے، وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وعدہ کر کے مکر گئے، وعدہ کر کے دھوکہ دیا کسان کو۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آٹا سستا ہوا؟ نہیں۔ آٹا سستا ہوا؟ نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر میرا سوال یہ ہے، میرے صحافی بھائی نوٹ کریں، نہ کسان کو گندم کی قیمت ملی، نہ شہریوں کو آٹا سستا ملا،
तो ये अरबों रुपए किसकी जेब में गए? ये अरबों रुपए किसकी जेब में गए? माफिया की जेब में गए। किसकी जेब में गए? माफिया की जेब में। हमारी जंग माफिया के खिलाफ है, हमारी जंग अशराफिया के खिलाफ है। हम इस किसान दुश्मन पॉलिसियों और ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ शहरी लोग भी मौजूद होंगे। जब हम किसान के हक की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप गंदम महंगी करना चाहते हैं, गंदम महंगी होगी तो रोटी महंगी हो जाएगी। सुनो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम गंदम महंगी नहीं करना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं, ये किसान अगर खुदा न खास्ता माशी तौर पे इसका कत्ल होता रहा, ये बाकी ना रहा, तो फिर याद रखो पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ेगा। फिर आने वाले वक्त में हुक्मरान यही चाहते हैं कि यहाँ पे किसान को बज़्ज़न करके, इसको बिजार करके माफिया के रहमो करम पे छोड़े। फिर ये गंदम बाहर से मंगवाएं, कभी यूक्रेन से मंगवाएं, कभी रूस से मंगवाएं, कभी कहां से मंगवाएं, और फिर अपनी कौम को भी महंगी बेचें, अपनी करप्शन का बाजार भी गर्म करें। हम ये जुल्म का राज इंशाअल्लाह कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। मेरे अजीजों, जमात इस्लामी का ऐलान ये है कि ये जुल्म का निजाम है, ये निजाम जुल्म का है। इस निजाम के अंदर वडेरे की जगह है, जागीरदार की जगह है, माफिया की जगह है, अशराफिया की जगह है। इस निजाम के अंदर मेरे दोस्तों, जिसके पास झूठ का, धोखे का, फराड का पैसा है, उसके लिए जगह है, लेकिन किसान के बेटे के लिए कोई जगह नहीं है, मेहनत कश के बेटे के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे दोस्तों, ये जुल्म का निजाम है। इस जुल्म के निजाम को मुझे बताओ, सीने पे हाथ रख के बताओ, ये जुल्म का निजाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? तो फिर मुझे कहने दीजिए, इस जालिमाना निजाम को मेरा आप ही से सवाल है, ये बताओ कि क्या इस जालिमाना निजाम को मुस्लिम लीग नून बदल सकती है? जवाब दीजिए। बदल सकती है तो हाथ उठा के बताइए। बदल सकती है? पीपल्स पार्टी इसको बदल सकती है? इसको कोई फौजी जर्नैल बदल सकता है? को नहीं बदल सकते। तो सुनिए, जमात इस्लामी ने ऐलान किया है, जनाब हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, इस जालिमाना निज़ाम को, जिसमें गरीब के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें नौजवान के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें छोटे किसान के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें मजदूर के लिए कोई जगह नहीं है, जहां गरीब के पढ़े लिखे बेटे के लिए कोई जगह नहीं है, इस जालिमाना निज़ाम को जमात इस्लामी बदलेगी इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी बदलेगी। इस निज़ाम के बदलने की जिद्दोजहद में आप साथ देने के लिए तैयार हो, साथ चलने के लिए तैयार हो। आपके साथ तामन के नतीजे में इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया है कि हम किसानों को हक दिलाएंगे इंशाअल्लाह, किसानों को हक दिलाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, जब किसान एहतजाज की बात करते हैं, हुक्मरान पता है क्या समझते हैं? उनका ख्याल ये होता है कि ये देहातों में रहने वाले, ये कस्बों में रहने वाले, ये शहर कैसे आएंगे, ये एहतजाज कैसे करेंगे, इन्हें एहतजाज का क्या पता है? मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, किसान ने शहरों का रुख कर लिया तो तुम्हें अपने मोहल्ला में बैठने का फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाफिज नईमुर रहमान का पैगाम ये है, जमात इस्लामी का पैगाम ये है कि जब हम किसानों की बात कर रहे हैं, अगर किसान खुशहाल हो तो शहरों के बाजार खुशहाल हो जाते हैं। अगर किसान खुशहाल हो तो मेरे अजीजों, उसके असरात शहरों में पड़ते हैं, शहरों में पड़ते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसान का माशी कत्ल जारी रहा तो फिर 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ग़िज़ाई रिस्क उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसान की बात इसलिए कर रहे हैं कि किसान का तहफ़्फ़ुज़ ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। मेरे अजीजों, बस मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनाबे रहनुमा
لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کی موجودگی سے ہم سب کو تقویت ملی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے اجتماع عام جو مینار پاکستان کے سائے تلے 21، 22، 23 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، جناب لیاقت بلوچ صاحب اس اجتماع کے ناظم بھی ہیں، انتظامات کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن نے یہ کہا ہے کہ اس اجتماع عام سے پورے پاکستان کو ایک ہی پیغام دیں گے، اور وہ پیغام یہ ہوگا کہ بدل دو نظام کو، بدل دو۔ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے نظام کو، یہ نظام جو کسان کو کھا رہا ہے، جو مزدور کا استحصال کر رہا ہے، جو کسانوں کی فصلوں کی قیمت انہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مزدور کو اس کی اجرت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نظام کے بارے میں پوری قوت سے کرو، نظام کو پوری قوت سے مکہ لہرا کے کہیں نظام کو، نظام کو، نظام کو۔ جو نظام ہم لانا چاہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے، جو نظام جماعت اسلامی لانا چاہتی ہے، سن لیجئے میرے دوستو، جو نظام جماعت اسلامی لانا چاہتی ہے وہ نظام ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، لٹیروں کے لیے نہیں، جاگیرداروں کے لیے نہیں ہوگا، وڈیروں کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ نظام کس کے لیے ہوگا؟ کسان کے لیے، مزدور، عام آدمی کے لیے، میرے نوجوان کے لیے۔ اس لیے مجھے بتاؤ اس نظام کو بدلنے کی تحریک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دونوں مکے لہرا کے پوری قوت سے کہیں انشاءاللہ تیار ہے، انشاءاللہ تیار ہے، انشاءاللہ تیار ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ مل کے یہ پاکستان کا نعرہ لگائیں، جو میرا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، یہ اشرافیہ کا نہیں ہے۔